Lei se li so bile. Cilj je 515 metrov je cilj. Gotovo. Kolo targal. Katero številko je na to? Ali je prišel kolo targal. Kolo targal. Ne, to je pa ženska, Sanja. Čakaj, Ne mora naprej. 58, to je zastava Jugo. Hej, ena zastava. Ja ne, to je 58, glej. Sanja To je Smrdelje. Sanja. Janko Kožma. Jure Hrvatsko. Ja, lepi.